Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? Pada video ini menunjukkan sepasang suami istri ini sedang makan malam di rumahnya pada malam itu. Namun, pria ini pun mendengar suara aneh dan mulai merekamnya. Dan inilah yang terekam. Bájale. ¿Escuchaste? Soy bien gacho, ¿eh? Cállate. ¿Viste cómo soy hija? No te espantes, no te espantes. Y la banda no me cree, la banda piensa que es pura broma. Ay, no, okay. Mis amigos estamos aquí cenando, estamos echando un taquito porque apenas terminamos de lijar el carro, estamos lijando el carro porque lo queremos pintar. Ay, se escucha bien feo. Y se escucha bien feo, pero ya pasó, ya no se oye. Súbele. Para acá, Cholona, te tocó traerla a mi... Terdengar suara tangisan pada malam itu. Ketika mereka sedang makan malam, pria itu pun sempat mengecek keluar rumah. Namun tidak terlihat hal yang mencurigakan di sana. Soy bien gacho, ¿eh? Pria itu juga mengaku, bukan kali itu saja dia mengalami hal seperti ini. Namun berkali-kali, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Hingga hal ini terjadi. Jadi, menurut kalian, suara apakah itu sebenarnya? Mungkinkah itu hanya sebatas suara hewan pada malam itu? Wanita ini sedang mendokumentasikan kegiatannya membersihkan suatu rumah yang berada di belakang hutan. Rumah ini diketahui dimiliki oleh seorang guru yang meninggal di dalamnya. Oleh karena itu, rumah ini terlihat sangat tidak terawat. Dan pada hari itu, kebetulan baru hanya dia yang datang ke sana dan merekam hal ini. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So, there's nothing hanging there. What the is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what. What the It just what the Holy. Terlihat sosok hitam berjalan perlahan di lantai 2 bangunan itu. Sebelum sosok itu menghilang begitu saja. Ketakutan, wanita itu pun langsung pergi meninggalkan bangunan itu. Hingga di keesokan harinya, dia kembali untuk melihat lebih jauh di mana sosok itu terlihat. Here is the stairwell, okay, that you see. There's the porch. And here is the doorway in question that, like the notorious doorway that had whatever. Look at these are like notes still that from Emily, the daughter. And these are from the lady who died here. And then, oh, I hate it in here. I mean, it gets even creepier once you go downstairs. I'm not even going down. Well, fuck, okay, I said I'd do a walkthrough. I'm not going down this way though. I'll show you. But of course, it's about really, it's like fairly hanging on. There's downstairs. I do not even want to. I mean, I'll go down there, but here's the downstairs, which sort of creeps me out the most. However, I mean, during the day, it's not as bad. And especially if there's people here, I feel fine. It's like, I'm totally fine, as long as there's people here. But when it's just me, and when it's, especially when it's starting to get dark out, no, forget it, I'm not.
I mean, look at all this paperwork, all these papers, and look at the shape of this place. I mean, fuck, I got my work cut out for me. Nice big fireplace with an insert in there. Yeah. This is the creepiest part down here. And there's the freezer that's got like, apparently it's still got meat in there. I'm not looking in there. A friend of mine came and cleared out the way over here so that just so we could walk in. I mean, because it was piled up to like, I mean, it was piled up like a good 3-4 feet. Sort of like back there, but even, I think, higher. Yeah, so, and then here's the stairs that go up. There's the pantry, dark as hell, got that shit, okay. And back there, it looks like they tried, I don't know, like it was just, like that, whatever wall right there behind the shelf. On the other side of it, it's just shelves, and it has like turpentine and like some old cans of paint. Terlihat di sini bahwa pintu dan jendelanya tidak memiliki korden atau kain yang menutupinya. Jadi, tidak mungkin bahwa sosok yang dia lihat sebelumnya adalah kain yang ada di sana. Jadi sebenarnya, sosok apakah itu? Mungkinkah itu sosok yang menunggu tempat itu? Atau itu mungkin sosok lainnya? Video ini berasal dari seorang keluarga yang mengalami hal aneh. Pada malam itu, ketika mereka sedang tertidur, terdengar suara ketukan keras di pintunya. Dia pun heran dan kaget dan mencoba merekamnya. Dan hal ini yang terjadi. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? Oh my god. Did it just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Her close. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. Terlihat sosok aneh dari balik pintu kaca tersebut. Gerak-gerik sosok itu pun terlihat aneh dan menyeramkan. Dan sangat tidak wajar ada orang yang mengetuk pintu orang lain di jam saat itu. Ketika dia keluar pun tidak terlihat siapa-siapa di sana. Jadi, menurut kalian, sosok apa itu? Mungkinkah ini merupakan video rekayasa dia saja? Video ini berasal dari salah satu hotel di Spanyol. Ketika beberapa orang ini merekam hal yang mengerikan di saat dia sedang di elevator. Alright, so it's been doing this for a minute. And there's nothing out there. You need to hit that gym. You wanna figure it out? Yeah. Alright, no, that did something, No. Dude, Amarona? I don't know. Leona. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? What the? Walaupun pihak hotel sudah menjelaskan bahwa terdapat malfungsi terhadap elevator tersebut, tetap saja sangat tidak wajar hal ini terjadi di lantai tersebut, yang dimana tidak ada siapa-siapa di sana, mengingat bahwa lantai tersebut sedang dalam tahap pembenahan. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih mengerikan pun terjadi kepada mereka. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Yo. Did we stop? Are we? Secara tiba-tiba, terdengar suara benturan di saat dia sedang menggunakan elevator itu, dan mereka pun terjebak selama beberapa jam di sana. the backup, yeah, there you go. The backup generator's been coming on and off. We've been having the time of our lives. And yeah, we're like cooking alive. Oh. Oh
he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. I gotta pee. You gotta pee. Feel like a rapper. Go. I gotta pee. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad. God, like so. I gotta pee. Angry like Bowser. Guys, this is probably the worst thing. We're moving. Thank you. Where are we Oh, going? wait. Stop. No. That's the same one as before. No. Alright. Terlihat sosok hitam ini di pojok elevator di sana. Mereka mengaku tidak menyadari akan sosok itu sebelumnya. Dan ketika elevator itu kembali normal pun, mereka kembali diarahkan ke lantai yang sama, seperti video pertama. Video ini berasal dari pengalaman mengerikan yang dialami security ini di saat dia sedang jaga malam sendirian. Dan inilah videonya. It just got really cold in here. I had to turn off my radio earlier. It's jumping with static. Usually that means it's close. Man, that's cold. Sorry, I'm a little nervous. Yeah, I can definitely feel something in here. Whoa. Shit. Just saw my apple move. Just saw him move. Oh. What do you want? Who are you? Oh. What does this mean? What do you want? Why are you playing games? Why did you attack me the other day? What do you want? Pada video ini, terlihat cangkir kopinya yang bergerak dengan sendirinya. Dia pun bingung akan hal itu. Namun, tidak hanya sampai situ saja. Hal ini juga terjadi kepadanya. Outage in one of the storage rooms was causing the fire alarm to go off. I have to turn them off manually, and part of my job is to also do a walkthrough of the room. What you're about to see is the first time the entity in this facility has manifested physical aggression.
Ketika pria itu terjatuh, tubuh dia pun terlihat seperti diseret seseorang. Pria itu pun kaget akan apa yang terjadi kepadanya. Di keesokan harinya, dia kembali ke tempat yang sama dan mengaku menemukan ruangan tersembunyi di balik tembok di sana. My brain is telling me to run and never look back. My heart says if I'm already going through hell, I may as well go all the way through. Dia pun mencoba untuk masuk ke sana untuk menelusurinya lebih jauh. Terlihat sosok tangan muncul begitu saja di ruangan tersebut, sebelum tangan itu menghilang begitu saja. Menyadari hal itu pun, pria itu kaget dan sesegera mungkin meninggalkan tempat itu. Jadi menurut kalian, sosok tangan siapakah itu? Apakah mungkin itu sosok tangan yang mengganggunya selama ini? Atau mungkin ini video rekayasa pria itu saja?